Salamat sa Diyos kay nandito. Nakita ko kayong lahat at masayang-masaya ako. Salamat sa inyo kahit malayo kayo pero palagi ko kayo dinadasal sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa atong buhay na Diyos kay nagkita-kita pa tayo. And happy birthday ulit. Okay, salamat Lola, your grand Lola and Nelly Nabli. And Lolo, isang ka ng Lolo din si Uncle Rene. A message from Lolo Rene. Larasan na nato ng tanan, kay kamo lang mo yung mga kuwan din elders nga nabilin. So this is your grandfather, Lolo Rene. Mayroong hapon sa tanan. Kita-kita tayo ang tagal na natin hindi nakita. Ngayon, nakita na tayo. Okay. Yes. Happy birthday, Remo. Salamat na I'm talking si Bong. Salamat na gihilin mo ang imong birthday, no? Para magkita tayo mauloy ang pamilya, no? Karon kami na sa kadugay na panahon, karon natigulang natawag ng Hisuan, no? Natigulang na karon pagkabilig ka milyon, no? O dako kay kayong pasalamat nga gihimo ninyo ni diri o sa hindi mo magdahong sitwasyon din ko kuha. So nagpasabot nga wala gyud kanang umat na dato na bitaw. Dili na ni sa kanang panahon. So karon duna di dako kayo nga uminto o suwagan. So paningkamot mo, pagkugi. Wala mo kugi. Wala gyud ta. Do ako nakita na si Dingding nagkugi gid siya. Ug nakita niya kinugihan. Ug salamat mo, salamat. Ug maayong hapon sa tanan. She is very thankful that you celebrate your birthday here in the Philippines. Okay? And of course, Uncle, dili lang ako, daghan kay mga pagumangkon nga naning kamot, daghan kay mga pagumangkon nga di ko suwag po with the help of God, of course, with the grace of God, bunga sa mga pag-ampo, ang tanan nga mga paningkamot, nagbunga gyud isa na ana ang among mga anak nakahuman. So, dili man ni tanan mo makubot without the guidance of the Lord. And of course, kay nahuman naman og sulti ang atong mga kalulahan, the lolas and the lolo, where we will jump down to the cousins. And of course, the first cousin will speak in front is the son of Ate Bebe. I'm sorry, I don't know the name. Gigi. A message to your cousin to celebrate. Hi everyone. I just wanted to say happy birthday again and thank you for celebrating us. With us your 24th birthday. And I wish you purely happiness, enjoyment with your family, as well as with your sister Angelique in the US. And I just wanted to say also that you're one of my best cousins here. And happy birthday again. And yun lang. Thank you. Okay. So, before of course, pag my birthday na binay ka. Okay. Since we have two parts for this program, and kay gutom na ba mo? Oo, hindi mo. Busog pag mo. Gutom na ba mo? Gutom na ba mo? Are we going to eat? Ha? Taon-taon pa. So, we will add another more cousin to speak in front. The daughter of Ate Nene, isa sa mga kambal, any from Rochelle and Rachel. A message to Raymond, please. Lola daw. It's okay daw, Bisaya. Palakpakan na to.
birthday and God bless them. And stay humble and handsome always. Iwan na lang dyan. Dito, there. Mga kuan mga kayo oy kanang sana mga gamoy kaayo og mga istorya. So of course, naman po tayo mga bisita from not only the Oloya family and not the siblings and other members of the family. Of course, we have a visitor here, a friend of Ate Remy. Ako siguro tawagon si either from the couple, si Ma'am Laarni or si Sir ang iyang husband to give us a message or the message to the celebrant. Tawagan ka kanin. Ay hapon sa tanan, may apil giday ko sa Oloya family. Raymond, happy birthday. Thank you for everything, for inviting us with my Danny. Salamat kay bisan this is my second time na I saw you, but thank you. Just to hear. Lahat naman salamat kay Edgar sa diin naka-attend sa inyong birthday sa iyo anak. Dalang salamat po. As a friendship, gikan pa sa kanya adto hantod karon. Kita lang gihapon, murag kisisi ba? Murag ginaanan lang. So may hapon sa tanan og daghang salamat. Okay, thank you, Ma'am Laarni. So, any more message? A message to the celebrant? Wala na? Wala yung may lakas ng loob dyan para pumunta sa harapan? Dawat the aunties. Auntie Gigi. Auntie Gigi. Kumano sa mga kasi? Kumano sa lolo o lola. Now we will jump to the auntie. Say, ito sa welcome, Auntie Gigi. Palakpakan. Ano ang auntie? Wala ka na-escape. Ano si asa si Sir Marlon? Prepare yourself, sir. Ano na ang cellphone, ma'am? Good afternoon sa tanan, no? First time na grand reunion sa Oloya family. So, naadin po tanan kay wala man ang uban busy po. Pero I'm so happy na madayon siya. With the blowout from Ate Remy and family. Raymond, happy birthday. We're so happy to see you. This is our first time. No? So you can meet your other cousins, your other titas and titos here. Hoping that you enjoy your birthday today. And maybe you enjoy meeting with your other cousins. First time. Thank you sa sponsor, Ate Remy. At thank you po sa nakita-kita ko niya magpinsan. So tagal na rin. So wala na buo ning Oloya. Siyempre, no, tribute ko rin sa father ko. Kay without my tatay, wala gid kaabotan na ng Oloya din. Correct. Yeah. Oo, that's the truth. Kay ang father ko, na marry niya si nanay, Oloya, so naabot sila diri sa Pulumulo, and then gipangkuha ni nanay ang iyang mga brother and sister. So naabot diri sila Auntie Uncle Felipe, si Auntie Pima, sila Auntie Nili. So diri na nag-start tanan kay dinhi na pud sila nakapangasawa, kaya naa na dinhi nakapang sa na mga Tinyo, mga Arce, mga Nable na family. So
ako ginaano ko pod nga happy ko kay tungod po sa ako ang father, so daghan siya kapadala din naadri tanan ang family. So nabuo siya. So mao na nag-start ang Uluya na adri sa Pulumulo kay actually ang mga Uluya taga Bicol. So wala siya dili man sila taga diri Pulumulo yun. So kami ang mga taga Pulumulo na. Oo. So Second gen. naging happy ko kay tungod po na ano lang po ako ang fathers tungod lang po sa iyaha. So mag-enjoy lang ta. Raymond, you enjoyed today your birthday, your first birthday with us. Thank you. Okay, salamat Auntie Gigi. So, another message from your Uncle Marlon, the first cousin of your mother. Let us all welcome Sir Marlon. Hallelujah! Malagit kayo ka mga sir, tawag Hi, good afternoon everyone. Happy birthday, Raymond. We just met outside, so it's my first time meeting you. And I'm so happy and I'm so proud that I have relatives na masasabi natin well off. Kagaya ninyo and also with Ate Remy. Thank you for this sponsorship, Ate Remy, and the Oloya family. Actually, masasabi ko rin para din akong nag-abroad. Kasi it's been a long time since I have seen these faces. I've been out, seldom lang umuwi dito sa Pulumulo. I've been assigned in Sarangani province. So, medyo, last time ko nakita itong mga batang dito, maliliit pa. Especially, ma-remember ko si Dudut, last time ko nakita dito, ganito pa siya kalaki. And first time seeing you and then you're bigger than me. So, happy birthday once again, and I hope you enjoy this day together with your family, us, your family, and also welcome to the Philippines. Hindi naman siguro niya first time natin, no? Hindi na. Third time. Third time, pero Fourth. but it's our first time meeting. So yun lang, and hope you enjoy, everyone, mag-enjoy tayo for this night's celebration and also sa first grand reunion. Ngayon lang talaga nangyari. Ito yung pinakamatagal ko ng pinangarap ever since na magkaroon ng ganitong occasion. And nakatotoo. And thank you, Ate Remy, and everyone for having this day. So, good afternoon. Thank you, sir. And of course, we have here the message from the RC family, the Oloya family, and we want to hear a message from the Tinyo family. May I call on Auntie Arlene to give us the message to the celebrant. Lynn. Kasi naman ka ng harbat-harbat pinag-istorya ron kay kita-kita na ba yan? May nga po sa tanan. Karing silingan lagi mo pa late. Happy birthday, Raymond. It's my first time to see you in person. Sa picture lang talaga sa FB. Wala yung FB, di ka kita. Kung wala FB, hindi kita kilala. Thank you for having us. And for Ate Remy for creating this first reunion of Oloya. Thank you, and to her husband. Kuya, thank you. Sa tanang auntie namo, we are very grateful na they're still alive. Auntie Helen, Auntie Nita, Auntie Nelly, and Uncle Rene. Si Uncle Junior.
kahit wala siya dito. You remind us much of our parents, Nanay Fema. And thank you sa mga pinsan ko. Hindi kami lagi, nang taga-Pulumulok, hindi man kami permi nakakita. Ang permi na ako makita si Gigi. Minsan sa paggawa sa opisina, makita na ako si Heidi. Kana, except sa Tinyo, pero sa RSS, sa Picas, wala yun na permi. Si Ate Inday lang, met ako sa mayor's office. Si Jason pa di ay, may pa si Jason, pero hindi na ako siya makita. Thank you for coming. Ma-enjoy natin Nanay celebrating our first Oloya reunion and for celebrating Raymond's birthday here in the Philippines. Happy birthday, Raymond. Okay, thank you, Ate Arlene. So, niabot na ang mga kuha ni Ate Nelly.